बेलायना हमबाय बक्तुना खुंनाय दंना दिनै बाजार सभा गायसा गुवाहाटी जाखा दिनै चंडीपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दाराव दिनै प्रार्थी मनोनीत प्रार्थी माननीय रंजन सिन्हा महोदयनि समर्थननि बागै जोंनि बाजार सभा गुवाहाटी जाखा बाजार सभा बांको रेसपन्स बेलायना प्रजेक्ट गैयाबा चुमुखा जोंखौ पारमिशन बाय बाजार सभा खाई गैयाबा जोंनि जे बाजार सभा बांचाल खाईना बागै दाबो सासे जोंनि बुसकांगनो एक मार्च खाई दङ भारत माता की जय हिसाबै किन्तु जों साइमानो जे अब मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट अब कुनो रूल कुरुई कायसा पलिटिकल पार्टी बिनि राइट्स दङ बिनि अधिकार दङ जे बिनि जे वानसुकमुं जनगणनि खालि सेन खायना बागै एबा जनगणनि खालि किसाना बागै गैयाबा बर ओ जे चिनी जे वानसुकमुं रखन नै जे चिनी जे आदर्श रखन जनगणन खालि खालि बर बिनि मन बांचाल खायना बागै गोबां माबाबे डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली जुनक दाउ दङ गोबां बाबे बर'फोरखौनो पारमिशन करी एक मार्च किन्तु नरक नगई दङ हलिडे बरफ खाइजा बरफ किन्तु अब टोटली मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट गुरुई इका मन नाइदि टाटा जारा बरफ ताबो बान सुगै नाइदि मोदी खाइ जे गणतांत्रिक कायसा देश मोदी खाइ ताबो बुक खाइमानि अब किन्तु टोटली जाया अब गणतांत्रिक राज्य करे मोदा हास्तिनि जारा नाइ दंनाय दं नारक नुगै दंनाय दं नारक किसा वान ताबो जों स्टेप नानाय जे आगाम निर्वाचन जों साबनो रिखा हिखाय कायसा पजिटिभ दागानि सिनिमगे आं वाइटिएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट আপনারা তো বেহুশ হয়ে যাবেন মণিপুরে মন্ত্রীর নাম রবীন দাস আমাদের বিশ্বপ্রিয় মণিপুরি উনি আমাকে বললেন আমি ধমক দিয়ে ফোন রেখে দিলাম পরবর্তীতে আবার 7-8 বার আমার কন্টিনিউ ফোন করে জানতে পারি না পরের দিন ওই দিনের রাত্রের ঘটনা শুনুন ওই দিনের রাত্রের ঘটনা আমার বাড়ি থেকে সিকিউরিটি তুলে নেওয়া হয়েছে সিকিউরিটি নেই আমার বাড়িতে তুলে নেওয়া হয়েছে রাত্রে 11টার সময় রঞ্জন সিনহাকে ভরি দেখাচ্ছে দুইবার কাশ্মীরে চাকরি করে এসেছি তোমার এই ছোটখাটো ভয়ে রঞ্জন সিনহা ভয় পায় না দুইবার কাশ্মীরে চাকরি করেছি একেবারে যে সময় সবচেয়ে বেশি উগ্রপন্থী সমস্যা ছিল সেই সময়ে 1986 87 88 কাশ্মীরে চাকরি করেছি আর আমাকে গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে আমার সিকিউরিটি তুলে নিয়ে গেছে তাহলে আমার সিকিউরিটি লাগে না আমার সিকিউরিটি আমার ছেলেরা সারা রাত আমার বাড়িটাকে ঘেরাও করে রেখেছে রাজনীতি এইরকম রাজনীতি হয় না রাজনীতি করতে গেলে ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে আমার নিজের 6 ভাই আছে 1-2 জন নয় 6 জন আমাকে বই দেখায় বিজেপি সরকার তোমাদের মতো পার্টি আমাদের প্রয়োজন নেই যে মানুষের সম্মান দেয় না কার্যকর্তাকে সম্মান করে না যে পার্টি